Znarteli keşite. Na telekanalı efir informasyon ravakt abun studiye Xurit Botraz. Sbertena bun efire. Podsaha dundume saqus azdaxtuy dövün emasta xusari restet genocid banamayne taxay na Respublike Parlamenta Kurdiyatme. Dokument merkeziste podsaha dundume xastegdar robotte. Qabatar zinat ama patriotizm. دوامین استه ماز خسته تخییس سوه کینانف. کست سوه مامسرات خادزون مار اما استاد آلکسی ونگتل بیره و زگون خزرت کرتت خرزار استادل. آخر کست با کندرد سوزن انکان ستالیتسه. ورسه پادشاه دومه سردار ویچسلاو ولودین با خسکوت تا سمی من فرستاده دونه ماست خساری رستون آدم گناسید با نماینه فدل نریسپولیک پارلمانت کردیات رئیس نفسته دکومنت ارکسن نسانه خواسترسه و پادشاه دومه اوخستر سویتمه قوسن چنده خساری رستون پارلمانت سایتل ورسي فيدراتسي باتسخا دومي والدار قسترداز دختوي آتسوغ انوس دو نماست گردستون خساري رستون آدمن سجيناتي تسارستا ويبان ماين تخي خساري رستون پارلمنت كرديات بافدستوما داكومنت مركز سست يول تبردر امقدمه بانستان كوتا ورسي پارلمنت سردار خساري رستون پارلمنت ديبوتات تبخات دست پاتسخا دومه اما فيدراتسي سويتما سما ايرونا دم جيناتي دنمنگه در نمات ارتسوا سيت تزردو من فراسد دونم آست صوت فدر آدم مارجته اما گیناتسی درازت گردزیکتن رونگ در زواب نرات تویس آرخیتتن دیپوتات تبانستان کتویزاکه و دت صوتن نیرتت امبلون نسان ویمه یوم ما جوغیلی فساد باسخت خوستاری رستون قوتفل در خای گیناتسی ده آمد تکتاسیست دستگاه من آدای مکته گردستون ناتسانالیست تا ایرون آدم نوگه سکنت کنل بافل ورتوی استماست کرون نمت سماست رایدیانه خوستاری رستون خد بارزینت کراسید داد وی فسته تاوید دومین استماز توگیزاک آفگوست پادشاه دومه سردار ویچسلاو ولودین بخسکوتا سمه کردیات بادت نفسته ارکسن نسانن سینتیابر میرایدیان بافدسترچا پادشاه دومه سویدمه خیتساود سردار پوخات ایری کوسگون بالسود لینینگور رایونه فیتا رایونه آرستادون آبیکته سکستت هزسوه وی پوخات ایریک آرستادون پروسیسی رازه بازاد اوینه وی تخیو اوتات آلونه ریپورتاج خیتساود سردار فتساگراد با برکوتا گرومای زینگار مفنداج آرستاد و یارستسوه اینویستیسیون پروگرامای فلگت با نسان گندرتسد زرگسن فینانسون فرستیم سرماگون تکنیک اما کوشتیم پروبلیمت نی فنداج درتسه گوفن 10 کیلومتر کستن آرست فتسی 3% و سیورستاج ما آراسن سخیتر فلسن پروبلیمت فزند آرستادون ارمجت لاسن قطاج سویتون خید آرستادن سرماگون بدون کنسترکسی تقوه و دونسن داموش نیل رالاسن فزن پوخات ایریک بانف برتا زرگه وقت رستج پرابلم آسکوت ساکنزسته خیزود سردار مبابره کوتاز اینگار قوس پارتی ونزال آرستاتر اما رای گنده نبازداد آبیکت آرستادون کسته تکینت سو و می آرستادون کسته تز کوتا اندر آرستادون ارگانیزاسی نرته رایستا رایون سرنگام نالون خزارات В прошлом году вам выделили наимать такой-то незон фалаш. Тамайма, безуны маджниш собственно. График новой недели, график выполнения работ. И окончательно воля кришай бы не яшаз рефауджис подзаджик бы нам кришай воля. Я график кетфауджис тут смог кришай бы мы орост. Чтобы я отслеживал понедельно, шеджисарыстопай. Фактически я остался недоволен этим объектом. لنینگور رایون ادمینستراسی تختای امزرین قوتا آرستسو امبولاتوری کستتم رفنلتوی دوه گوری رازمه کوسنس بستخواین یه بندور رورنل امبولاتوری آرستادن راخی سنرسد 2 میلیون سومه ونگ گرافیک مگسکه اکسپلواتاسی مقامل وردرتسو آزه کرون فلا آراجتا نفس باورتوی کستت امغده راز در کیفه وزسته و می خوست فدل زورگیه مید پیرسن الکدبانسان کوتا و مگسکه آفونل ایسنز آل انمن قوک میدیگامینت در خیصود سردار ما یه فنداگا کوتا مناصر قبل بازونگه سرجت سیراک در پروبلیماتیمه فتساج در ستخسن کنه فیلچر و نکوشرون پونکت رستگل خوست ایفتون که اینه سوه و سفارس هافتما فنداج و وردر اپت پروبلیمات در صادق کسکت ساک ارساوزست بانسان کتا خیصود سردار پوخات ایریک مافیتا چسان دون بلگرون سفلا دوازن بناتارست سوه ویدر هارستادون کستتا سون سرن کمنالون خزاراد تختین خیصود سردار ما بابرکوتا لینینگور پاسیولوژ سوالت خزاردر یا دیرکتر
Գորաթը զրաստարած երտած պրոբլեմատասենիս ուդուն բաստ խայկած սոլդար ոզրոզմա կապիտալուն այդ սոլզագրցդ վատտար խորզ օրաստ կայնիրցդ վմագասկա կուլթը սերստ զղալը նակուսը կանալիզացիը խախտար ռաստմա սոլդար կաբինիտը թազը ապպնդար նիս սոլսակ կոտոյ ե ազլդան խոցակ տասարազգե խիցոդը սարդար բանասան կոտա զաղգաբիրը կտակտայ ռազիանա բազзад. Проехали по дороге, Гродзиногар, вроде работы идут, освоение нормальное, работает, но было просто отмечено, чтобы они укладывались в график, потому что объект мы должны сдать до 1 ноября, там еще больше 50% работы. Ну, работы идут. И это посмотрели, дальше были в Цинагаре, на строительство спортзала, которым я остался недовольным, потому что за 3 месяца ничего не проделали. Кроме того, что они завезли стройматериал. Тоже четко было им поставлено сроки, чтобы они предоставили мне графики выполнения работ, чтобы отслеживать. По строительству, значит, в Очесане этого больницы малогабаритного, там идут работы. Там, я думаю, что все будет нормально. Сегодня вот в здании детского дома масса недоделок. Я не знаю, кто здесь строил и как строил, но некачественно. На последнем заседании правительства мы видели сумму, то есть по смете, которую они представили, эту сумму мы видели. Сейчас мне важно встретиться с людьми, которые будут строить это, чтобы их предупредить, что они качественно эти работы выполнили. Здесь масса недоделок и масса проблем, которые надо строить. В общем, если посчитать, я остался недоволен теми, что я видел. Օտը Ալյոնա գզտատը սարմատտատը Оксана ինֆորմացիոն ռավաղդաբուն. Դարտար կուսնց Ռեսպուլիկայի ստոլիցե բիրեվացգուն խազարտը քերտը խարզարստադել ոսը կտակ ֆակազ վզան գորաթ ռեստուկ զինատ ամա սղդակ զինադան կոստուտա ֆիտա գոբուստագունդը Город администрации Цалцекканан Арастадон организации Кушета Кусенц Схинвалы Бирауладзгон Хазарталы Варсты Харзарастадыл Кусенц Джиоталаны проспектыл Сададуын Сыпарам Ама Сададуын Ихсазам Хазарты Картеты Дуама Яфылдар Коммуналун Кушета Амбалун Вагмаканен Смамсыраты Хадзу Мары Ама Остаты Фыртывын Ктам Картета Скандиста Асфальтар Ама Зесывардырсты Бордюрта Костетасты Фавын Куздува Бонефаста Картета Сахос Искалзысты Бонусан Коттой Гораты администрации Кодун тофта нуга свалцын вара. Ай куттар фаме, ай абон Канадрайсон фауджастам. Стехизам сразу Маусурова 2, Маусурова 4, Маусурова 6. Удон куттар фаме. Офтата Ахичастам Маусурова 8, Маусурова 10, Маусурова 12, Маусурова 14. Удон дар манам куттар ростасте офта удона дарса бордюр паребрикма дорожный полотно сверджастам. Коден белофта. Афснайдама айв картета ахсун зинат хасенс састан дар вимаюма мобира валазгун хазарт راس асфальт гун картета ақас каненс хазартан бахизан тезгдаг зинат қаққанынан дар мамсрай фыртовынжы саржы тарайгун дысты ахам вартасын кайсары стой вмай алаксаннай улафтнан чила патка чедама рагамидаги набун навди хашрон рагамида эра бабака сагдаг зинат ҳава хузгамалак шундазара Сашандер гамахот чидарита жекуце какоха сахистар шарабу талалда биравад Город администрации архай Бирауладзгун Хазарты Алфламблата июл дар Харзараст исканенил саржитан сахицай тадум давид самай сақуздару сыгдаг зинадма армастар аха магдавай фаивзан город Схинвал амавад ярасух зинадай дар зарда райдзан гобустагунда мамтат Геннадий информацион равахт абун ارتبون فسته ریسپولیک انسان کنزسته آتن اجبرک بون یه نومل زوار آرست درصد زوماخ قوه سالدر از رازمه سارست دوی بنتون سرجته نیسن کردوید زوماخه Սպարամ ավգուստը իրստոնը նսան կանձստը ատը նաջբարակ բուն, սերաջը դարայվանը սան կանեն ծիծավ ռայունը, ճիկկայթը մկաջի մինը վարտացալ դար ազրազմաձո մողը կայուսարաստոյ ձուար, սամեալ կամեն դար ֆադատա յաբում մը բացավնեն ամասախի բաֆadzախսնեն, յաբում մը արձավնց իրստոն ալուկում թայ, բարակ բուն նսան կանը սարդ այֆազ զագ մարախաստ, հարմաստարի ու բարակ բուն նվաստը արվնալ տոյ ֆոսան զմակ մախոլլակ կրդում մը.
Отнагу жили меня 4 число хосканагуат отнагто вообще уди хахбасти оше жорбу най фастамаю фазгум костакален ройдетуй я толгум толгум юларат нечор кананч оше жорбу فلاهم تنگ بیدادم جویم بایدو Zuar arastad aktivun khayad raistoy benettu narajtem jikayte iris kut zaghu magas kesi petter kostoy anamizday Zuar arastad masalchi der rav destabernu nakhast kostatam yaquzdart prarab albortinal sista amatta tkhorbat zelim harastad rastaj finansu nakhozba kotta jikayte irbek texnika esasifton kotta albort valder amanner Zuar cisl bast khayera sudina da yahi mazdakh yafarst chit sababodon sastengas Rogay mafanddish ma jumogum der bedoit کوواندون اینا کمت بیرراتیم رسوجینا دوم من در فنده دیشمش رسوجینا باخ کوم در دای چو مغبوما هردگی را شو دست ما فدلتم بیره که در فرستن خیش در تای اوچی در رازودی کوواندون زن سرازم هم Zuar maxastak tsawxa khon savgadun sardetita tayner astaj savgadun kurayvel va tasu zuar madon bakalanay we festivagan ra khastat fandon samay savgadun bel svidar kanoy amad sevaroy bedon blidatam udon darsin anar khairat ta gorat goy saytsarak khogat mussam fala problema is we midak amasin saralasin kaynay sarmagun transport khorz vay tatsi quttaj samrayon guxtari agadi khose guqfadar kanid ama farz skotsa gund kurtsavit kokoyte Angela chertqoteregina guztat sarmat kumaritat Fatima informațion rawaxtabun. خساری رستونک فستیو دیوکورت خادیسنس اپت و رستیون فستیو آخرادون فوروم تفرید دوامین انودسمه و وقت سو قرمه اردکسا کداخم. فوروم افزونگ آدیمکت خادیسنس ماستر کلاسته ترینینگت اما زنگوند اکسپرت لیکسیتم. و میوال دایما آسازن ریسپولیک افزونگ مینورته خاد رستست اپت و رستیون فوروم بالتیسکی آرتک اما اخسن آدمون فستیو آخرادون فوروم ایورازیا گلوباله. Avtema 28 avgust men Respublike Festivalun Politike Sport ama Turizmi Federal Komitet razga faltara monon qomelade padsaxadun nesamezdaxt kompleksun programmay falgatte xusari restun festivaldan basate kenzen etnalager Ordem xıntsavins tsiperdese istasaz mekautsav axem avzung ademektem Программа вудзан қазник ama цимедиsun В этом году форумная кампания началась с того, что наша молодежь приняла участие и принимает пока что. Форум еще не закончился на молодежном форуме, образовательном форуме Таврида. Следующий форум, на который поедет делегация из Южной Осетии, это Международный молодежный форум Евразия Глобал. Он проходит с 12 по 18 августа, как правило, в Оренбургской области. В настоящее время в Северной Осетии и Алании проходит ежегодный этнолагерь. В первом потоке принимает участие молодежь из Южной Осетии. С 12 августа по 15 августа мы проводим этнолагерь для нашей уже молодежи в рамках государственной целевой комплексной программы духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Кстати, приглашаем всю молодежь. Программа будет насыщенная, она у нас тоже сейчас в разработке. Будет очень интересно. Мы приглашаем молодежь в возрасте от 14 до 18 лет прийти к нам, оставить заявку, записаться, конечно, безусловно, согласие родителей. دوامین استماز خسته خی ایست سوه کینانف یه فل در ایست سوه تسگات ایرستونه یه میدیسه تخی و بیازرت استیله ریپورتاج قباتر زینات پاتریادی سفند آرغای در ولاخیز دوامین استماز آوگوست خسته صوت فدل فیلم میدیس بانداف زنال کلده فیلمی سوه تسگات ایرستونه سبر میتراژون آیوادون لین ترازور زن خسته فدل فیلم قایتار ترول تس خست کنزسته ایرون اکتورتن ایسن ایرایده توی آتساز ایول مایه اما فوزسته آوگوست مایه ایرون اکتور مامیت گریگوری سخست کنزن سیراغ رول تای سیو اشکینوی خورزوی سمیا جا خود دافته کنی زغن اما ایرون ایرت باید تو ایسن نخدک نخیول شگات ایره باید تو ایسن مگه چه یعنی تا ولدای خورس قد تاگو من ایرون آدیما باف نلتا اما ایرون آدیما گای کهیس مگس که اما فندر عادتن ایرون آدم قایتار جیناد فیلم سیراغ قایتارو خساری رستویناک افزونگ لبو اما سر مسکویه ورسی سیراغ گورته نیامون چند سارت خال خساری رستون خست که رایده داوت سخابار با قدای افزارن فلاوی فیدار ایسوند کتا ایرستون ما ارتساون اما رایگورن بسته باقا قنن می قد کنو وقتا یا بینون تنو وقتا مفتا میراتن جدار دم خسمه
كد ما خلق في زوج لابو ديس التريا فورس مع ديس لابوتا كدون هم خسكوت دوي كدون نعمت دوي كد خاوش خاو أما أول شوه كينو يكرون النظر جن وش ما يمستي زريد الشمايش ياخدك بوكاسا فیلم ایستاو استودی ایرمونم خاطسی سنت 28 августа خستونار خایت خادیش تچیود آخمتم فیلم راجع تکود زاختوی مگس کتیلی کشت تنگ باتم دیس کنزن یمیدیس اما آلچی در یخی تناس کد ساک کنزن گذک کم قوه اروارن ملت ایروزن نیگنن آملن مجنوی سیرا گفته شوجینیس ایرون آدم قایتارجینات ایرون آدم رست اما ایرون لپوت خایتارجینادوی خوز اما سعود دکد توی ایرستون سرولتا ممج کس ابت سیراک در قد منهاش قد کشو تنگاخشیا گمه جوی کی و جنیس افدستوی منم مزرده متنگشن مامیت گریگوری نخستم گز که خساری ایرستون فیلم پریمیرا راو دیسم فند کننز اواخس رستجه گازرت استیلا گاسیت ارسن تاتات اکسانا اینفورماسیون را وقت آبون Tskinvalak zarekkene gagloyte Igor evzarent ur rakhizne feste baxaw teleprojekt Superzvizdame. Ase konkurs wazı serseynak televizyonet. Yevelak hizzav xurzakşiner sevzen exsay premiye. خساری رستوینک زارک کنه گاگلویت ایگری فسنومگای ایدار خادرای سنساسن ریسپوبلیکای موزیکالون کنکورس سوپرزویزدای نریدگان وال ایدار راتست افزارن توره مبادست ورسی از گوخت آرتیست سرگات فیلیکس کامانده سکوندمن زارک کنه جن خستم گسکا проект موی باخوت анангаладжен телевизор реклама фины нафастам. Случайно увидел по телевизору рекламу и сразу же решил подать свою заявку. Вскоре пригласили на предкастинг. В качестве жюри сидели народные артисты города Грозный, в том числе присутствовала начальница департамента города Грозный, которая оценивала выступления участников. После моего выступления она подошла и очень тепло отозвалась о выступлении и даже поблагодарила за то, что я приехал с Южной Осетии. Музыкалон конкурс голоса ангас алавар 20 сесайнак пацахадон телерадиокомпании Грозные. Телекомпании фехусын кота музыкалон конкурс суперзвезда кастинг тавазына фадал. Дуэмэй мида курдиятта бадаттуй анахан Сагат Кавказа федералун зылдай. Артынами июня авзаран туру агдырцет культура хазартай сайива. Суперзвезда у вокалун шоу явазынан анаман кавагу профессионалун телекоманда. Аманараккон ифтонгад. Валахиззавтан проект фададдатты са айвадун курдият рабарак канынан. Амастер эстрада марахизынан. کنکورس خادی سنت اخصای دیماگای فلده پروژه سباز زیدن دون است کردیات جندر زارک کنجم Կողտարեք կնջթե ալչիդեր եկորդ մերավ զարստա խադիշ շտայ իդար կոտ զախտա ու մագասկա կոնկուրս ռազմաստղ ստամա ու мագասկա հավի պայդը խատկա դարնաֆա կուտա царгата Феликс и кандидатура фарской балавет уэй. Я попадаю на сцену, я выступаю, сидят наставники, это очень было интересно. Но чуть-чуть из-за плохого самочувствия я не понял, как наставник выбрал меня, а это был заслуженный артист Российской Федерации Феликс Царикати. Только после моего выступления, когда я вышел, мне журналисты сказали, что надо побежать быстро дать интервью. Тогда я и понял, что я попал в проект. Эмоций, конечно, было очень много. В данное время все наставники уже набрали по 10 человек своей команды, и мы сейчас готовимся ко второму туру этого проекта. Конкурс وقت سوزن سرماگونده ایفتونگ چی ارتد آخم студия و وقت سوزن سوپرزویزده خادیشته اما کورت کوختاری گنجت فیلم بالساتسنه اما مقاله دمون ارتیسtka امینات احمدова و رئیس گوخت ارتیست سرگات فیلیکس داغستان گوخت ارتیست سلیم الاخیارов اما در تیم بانسان کنن قوی اما کنکورس والاخی زوان لورد که ارت سوزن میلیون سوم مخنقوز داردستم نیم زخونه آرخاید من نرمال تاین زغم انتست فندیکتم Ряд Таразма. Дазарт Стелла Гобуста Агонда Татата Оксана информацион равахт абун. Ахам удестен абун хабарта. Народу фин балмей филм.